Hello mga palangga, maayong gabi sa tanan. Kabaytani nga ara kita sa maayong panglawas subong. Okay, sa subong nga gabi gusto ko pag-istoryahan naman naton ang about sa pagpasalamat sa mga butang nga yara kita. Okay. So pagbugtaw naton sa aga, ang una din naton pasalamatan sa Ginoo is ara ka pa, nakabugtaw ka pa, buhi ka pa, in good health, kumpleto imo pamilya, ara imo kabataan, ara imo nanay tatay, tanan kita magpasalamat. Mapasalamat ikaw nga still biskin pigado kita, may ginakaon kita. Ano pagid man ang iba natong pasalamatan sa aton nga kabuhi? Tanan, ang hangin nga aton ginahaklo sa adlaw-adlaw, ang mga blessings, or like for example, may ari ako nabatian nga gintagaan siya something. Hindi niya gusto ang ginhatag sa iya. So, do medyo ang expression niya do hindi nami. Kaya siguro nag-expect siya something more than sa ginhatag sa iya. Mga palangga. Kung ano ang grasya nga nabaton ta sa aton nakabuhi, kung ano ginhatag sa aton, pasalamatan ta, malipay kita. Kaya nga ginhatag na sa aton, may ara gid ko na experience before nga ginggaan ko siya sang gift. Tapos gin reject niya nga siling niya baratuhon ko no. Well, sa akon nga part, maskin ano ina ka barato, ang value nga ikaw nga nadumduman ka sa friends mo, sang relatives mo, isa ina siya kapalatandaan nga wala niya kaging kalipatan, nga may value ka sang kabuhi niya, ginapanumdum niya ikaw. Ano mo na abi, kung parehas bi sa akon, nga pigado lang, kag ambulan na masarangan ko ihatag sa imo, alangan man tagaan ta ka kotse, nga akon nga bakalya, simple lang nga mag. Amo ina siya ang panumdum mo naton, pasalamatan ta, i-express ta sa nagahatag sa aton. Ang ina nga grasya nga ging share niya sa imo, magamay man ina, kag madako, pasalamatan mo ina. May mga tao man gid nga hindi sila kabalo mag-appreciate kung ano ang ara sa ila nga palibot. Oo, medyo damo man ako may na-encounter nga amo sina nga wala niya na-appreciate, biskin ang presence mo, miskin ang bulig mo sa iya, wala na niya na-appreciate, kag nami lang siya kung may kilanglan siya sa imo. So, dapat tani, anything, hindi lang siling sang ginhatag, tanan, kay nga mga palangga, ang positive mo nga pagtanaw, maskin sa mga gagmay nga mga butang nga abi mo, wala value para sa imo. Isa ina ka blessing nga nag-abot sa imo nga kabuhi. Hindi kita mag-concentrate sa tanan lang nga mga negative nga natabo sa ato na kabuhi, nga tagatanaw sa imo, dogaugom ka batuan, sa expression lang nila, nagaugong batuan, kag nagakurisong ikaw. So, siguro sa mga babae, kung nagadysmenorrhea siya, normal, gina magkurisong, kaya ako gani kurisong man kung nagadysmenorrhea, ako kay sakit, gid man na. Pero lain na siya nga istorya. So, anything nga ginhatag sa imo, again, pasalamatan ang Ginoo nga ara. Ang aton nga pamilya, nga kita, buhi, kag naging maayo ang aton nga panglawas kaysa adlaw-adlaw ang aton nga health, isa gina siya kadako nga butang man para sa aton nga pasalamatan taman sa Ginoo. Kay kung hindi na maayo ang imo nga pamatsyag, ang tanan sa imo, maskin ano ka kadamo kwarta, maskin ka ano kadamo sa nagahatag sa imo, maskin ano padira ang malabot mo, maskin mabakal mo pada ang tanan-tanan, hindi mo gid ina ma-enjoy once nga ikaw ang imo nga health wala na. Kung nabatsyagan nyo man na siguro, kung ginahilanat ka mo, ma-enjoy mo pa bala ang pagkaon kay wala ina sabor. Isa ina siya ka example. So, number 1 nga pasalamatan ta ang health naton. Kag kamoy mga kabataan, pasalamatan man ninyo nga ang inyong mga ginikanan ara sa inyo, pasalamatan man ninyo nga sila nagalaygay sa inyo, kay guide gid ina sa inyo para nga sa future, one day soon,
imo gid na iya madumduman nga amo gining hambal ni nanay ko sa akon. So tuod gid gali nga dapat amo ni ang akon nga himuon. So ang pagpasalamat mo, ang positive mo nga pagtan-aw sang kabuhi mo, amo ina siya naga-attract man sa mga positive nga energy nga mag-abot-abot ang grasya sa imo nga kabuhi. O like for example, nakaobra ka, barato ang imo nga sweldo. Amo gina siya diri sa aton subong, mas mahal pang tuition sa mga private schools sang sa imo nga sweldo kung nakaobra ka na. Pero it doesn't matter nga gamay ang imo nga sweldo kay nagapanugod ka pa lang, bag-o ka pa lang. So pasalamati nga hindi sila nga dako ka sweldo dayon. Pasalamatan mo ang experience mo nga makuha mo sa sina nga obra kay dako ina nga investment pila ka adlaw sang kabuhi mo. Kag tapos, hindi man ka mo langga masagay absent kay tungod bag-o ka lang kagamay ang sweldo mo, gina-take advantage mo lang. Hindi, paano ka karon ma-recommend sa imo nga amo one day soon? Paano ka ma-recommend sa imo nga amo into a bigger position kung ikaw mismo ginaguba mo ng kaugalingon mo? Bilang pasalamat, biskin gamay lang ina, ipakita mo ang best mo in everything that you do. But I know, ang imo nga best hindi pa na enough para sa tanan. Tandaan nyo gid na, kag hindi tanan mga tao sa palibot mo ma-please mo, but still, you have to be thankful that you have the chance. Nga ara ka, dira, gimbutang ka dira. Amo na, maskin gamay lang ang sweldo mo, sige lang, okay lang, do your best. Kag ang imo nga account, hindi ang sweldo mo, kundi ang experience mo. And then one day soon, may mga tsansa ikaw nga makita, hindi ka mada magstay, wala man kunog hambal nga dira lang kay tungod pasalamat ka gid, ngiging bato niya ikaw sina experience palangga ang ginaistoryahan ta. Experience, pasalamatan mo, ngiging pasulod ka dira, masin gamay ang sweldo mo, kuhaa ang experience mo, usara, himua, stepping stone para sa dako mo pagid nga achievement sa imo nga kabuhi, sa imo nga future. Amo lang inatanan ang akon ma-advise sa aton. Madamo nga salamat, kabay pa nga may na-learn kamo something. Bye!